نمیخوام بازم دوباره مستی ساغرت گردم. میدانی من نمیگردم چرا بارت کردم. من گناه کردم ای کاش نمیکردم. خیالی و فراری برمیده، اسیری دردی تنهایی کشیده. چرا خواستی مرا دیوانه سازی؟ منی عاشق باری زور رسیده. تو نگو در عاشقی من انتظارم، لحظه های رفته را یادم میارم. بیشتر از تو عاشقم غمی ندارم، بیشتر از تو بهترم کمی ندارم. نمیخوام بازم دوباره مستی ساغرت گردم. میدانی من نمیگردم چرا بارت کردم. من گناه کردم ای کاش نمیکردم. نمیخوام بازم دوباره مستی ساغرت گردم. میدانی من نمیگردم چرا بارت کردم. من گناه کردم ای کاش نمیکردم. رازو نیازی عاشق نوازی، اما با عشقم باور نسازی. رازو نیازی عاشق نوازی، اما با عشقم باور نسازی. آخر بزودی ساده ساده عاشق نمودی ساده ساده. آخر بزودی ساده ساده عاشق نمودی ساده ساده. آواره آه دیلکم آواره، آه دیلکم بیچاره، آه دیلکم صد باره. ассалому алайкум шунавандагони азизи радиои муҳоҷир, шумо мустақиман барномаи шоми ғарибонро аз радиои муҳоҷир шунда истодед. дар студия имрӯз бо ман ҳаст албатта ҳамкасмам ман Баҳриддин ва ҳамкасмам Сомон. дуруд шунавандагони азиз, барномаи шоми ғарибонро мустақиман аз радиои муҳоҷир гӯш карда истодед. ва шумо аллакай имкон доред дар ин барнома иштирок кунед, ҳамчун шунавандаи мо, ҳамчун албатта як шунавандаи азизи радиои муҳоҷир. метавонед занг бизанед, рақамҳо 8965 151 014 ҳаст. метавонед бо мо дар тамос бошед. ҳатто имконият доред ки ҳатто ҳар суруде ки ба шумо писанд аст ё ин ки ягон нафар аз наздиконатон зудрӯз дорад, ӯро шодбошу табрик бикунед. табрики гуфтанӣ ва ё пешниҳод доред, бо мо дар тамос бошед. рақами мо дар студия 7965 151 014 мебошад. мо занги шуморо интизорем. бале, ва нагуфта намонад ки имрӯз 14 ноябр аст. шунавандагони азиз,
имрӯз таҷлил карда мешавад рӯзи байналмилалии мубориза бо диабети қанд дар кулли дунё. ҳамчунин дар Русия бошад рӯзи ҷомеашиносон, дар Беларусия бошад рӯзи оҳангарон. рӯйдодҳои 14 ноябр бошад. бед аз хабар, аз барномаи хабар эълон кунем. сомон хабарҳои тозаи имрӯзаро ин лаҳза ҳамкасбам ва ман баҳри шумо аз радиои муҳоҷир барномаи шоми гарибон мутолиа мекунем. диққат кунед шунавандагони азизи радиои муҳоҷир. нашри хабарҳоро аз радиои муҳоҷир мустақиман мешунавед. аъзои ҳакимияти байналмилалӣ номи ҷоизагирандагони ҷавонро аз иттиҳоди давлатҳои мустақил эълон карданд. ҷоизаи Содружества дебютов номгузорӣ шудааст аз соли 2008 инҷониб ба шоирон, табибон, омӯзгорон, ихтироъкорон, кормандони соҳаи илму фарҳанг ва варзишгарони то синни 35-солаи давлатҳои иттиҳоди мустақил тақсим мешавад. номзадон барои ҷоизаи мазкур 26 нафар аз 8 кишвар буданд. имсол ҷоизагирандагонро намояндагони Озарбойҷон, Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Молдова, Русия ва Тоҷикистон дар бар мегирад. Меҳри Нигори Рустам, сарояндаи ҷавону боистеъдод, имсол намояндаи Тоҷикистон шуда соҳиби ҷоиза гардид. дар назар аст ки маросими ҷоизасупорӣ рӯзи 9 декабри соли 2019 дар шаҳри Брести ҷумҳурии Беларус сурат бигирад. ва идома медиҳем. акнун 14 ноябри соли 2014 масъалаҳои парламенти сиёсӣ, иқтисодӣ, саноатӣ ва илмию фарҳангии Тоҷикистону Русия муҳокима шуданд. 4 сол пеш 14 ноябри соли 2015 миёни палатаҳои савдо ва саноати Тоҷикистон ва Покистон созишномаи ҳамкорӣ ба имзо расид. аз оғози соли 2020 нархи моҳонаи иҷозатномаи фаъолияти меҳнатӣ ё патент барои муҳоҷирон дар баъзе аз минтақаҳои Русия боло меравад. шаҳри Санкт-Петербург низ истисно нест ва аллакай нархи моҳонаи пардохти патент барои соли 2020 тасдиқ шудааст. дар шаҳри Санкт-Петербург ки дуввумин шаҳри калони Русия маҳсуб меёбад, муҳоҷирони меҳнатӣ хусусан шаҳрвандони Тоҷикистон кам нестанд. дар асоси дархости расмии губернатори шаҳри Санкт-Петербург Александр Беглов 13 ноябри соли 2019 вакилони маҷлиси қонунгузории ин шаҳр баъди райдиҳӣ бо қабули қарор нархи патентро дар шаҳри Санкт-Петербург аз оғози соли 2020 боло бурданд. ҳамин тавр шаҳрвандони хориҷие ки дар асоси иҷозатномаи фаъолияти меҳнатӣ ё патент дар ин шаҳр буду бош мекунанд, аз моҳи январи соли 2020 бояд 4000 рубл ҳар моҳ пардохт кунанд. бино ба иттилоъ, дар шаҳри Санкт-Петербург маоши ҳадди аққали миёна барои муҳоҷирони меҳнатӣ дар як моҳ 29200 рублро ташкил медиҳад. طبق معلومات رسمی مقامات به شهر سنت پترزبورگ در یک سال زیاده از 300,000 نفر مهاجران مهنتی سفر میکنند. در سال 2008 18 شماره مهاجران مهنتی که طبق پتنت در این شهر روسیه فعالیت کردند 237,000 نفر گفته می شود. همینطور بودجه شهر سنت پترزبورگ 7.3 میلیارد روبل از حساب مهاجران پر میگردد. و از برنامه شامی غریبان شما خبرها را شنیده اید. بنا به آمار آخرین از 9 میلیون و 100,000 اهالی تاجیکستان تنها کمی بیش از 3 میلیون به اینترنت دسترسی دارند و فیسبوک با بیش از 200,000 کاربر سومین شبکه اجتماعی پر استفاده در تاجیکستان است. فیسبوک شبکه اجتماعی 5.4 میلیارد صفحه فیک را پاک کرده است. از تاجیکستان نیز هم هست. معلومات فیسبوک یک شبکه اجتماعی معروف در تاجیکستان و جهان گفتند که در مبارزه با ضد نشر اطلاعات دروغ 5.4 میلیارد حساب اکانت های قلبکی و فیک را پاک کردند. شرکت روز 12 نوامبر در گزارش گفت توانایی خود را برای تشخیص و پیشگیری از تلاش‌های ساختن حسابات‌های دروغین و مطالب توهین‌آمیز بهبود بخشیدیم. معلوم نیست آیا صفحه‌های قلبکی کاربران فیسبوک در تاجیکستان نیز پاک شده‌اند یا نه. مسئولان شبکه میگویند اکثر حساب‌های جعلی قبل از آن که فرصت برای تبدیل شدن شروع از سال 2020 350 روبل را در بر میگیرد. یعنی از ماه ینوار سال 2020 مهاجران مهنتی در شهر مسکو 5350 روبل پرداخت خواهند کرد. ماهانه پتنت برای فعالیت مهنتی مهاجران در مسکو سال 2018 4500 روبل قیمت داشت و سال 2019 مقامات آن را به 5000 روبل رساندند و اینک سال 2020 نزدیک شده است. البته نرخ بالا رفته پتنت معین و تصدیق گردیده است. برای شهروندان تاجیکستان که عضو اتحاد اقتصادی زیر نظر روسیه نیستند، جهت فعالیت مهنتی در روسیه داشتن پتنت حتمی می باشد. در برابر تاجیکستانی ها نرخ بالا رفته پتنت در روسیه به شهروندان
ӯзбекистон, озарбойҷон, молдова ва украина низ тааллуқ дорад. хуб, шунавандагони азиз, бори дигар хотиррасон мекунем ки ин барномаи шоми ғарибон аст. Шумо бахши хабариро гӯш карда истодаед. Акнун ман фикр мекунам Сомон, каме мо бояд шарҳ бидиҳем роҷеъ ба мавзӯъҳои имрӯза, ба хабарҳо ва баъдан боз дар бахши дигари шоми ғарибон идома медиҳем хабарҳои тоза имрӯзаро. 150 рублро дар бар мегирад. дар шаҳри Санкт Петербург аз январи 2020 бошад 4000 рублро дар бар мегирад ва тибқи маълумотҳо айни ҳол на танҳо дар шаҳри Санкт Петербург ва Москав болоравии нархи патент ба назар мерасад ва дар дигар шаҳрҳо низ идома дорад. масъала вобаста ба он аст ки ҳар як минтақа ва ё ба забони русӣ гӯем агар субъект ки Федератсияи Русия 85 субъект дорад, яъне ки 85 минтақа дорад, ҳар як минтақа маҷлиси вакилони халқи худро дорад ва онҳо озодона, яъне мустақилона метавонанд ки боло ё поён баранд нархи патентро вобаста ба вазъи иқтисодии минтақаи худ. яъне ки аз ҳама бештар фоизи баландтар дар Русия ва Санкт Петербург болотар бурда мешавад. дар Москва, Санкт Петербург аз ҳама зиёд дида мешавад. 350 рубл барои патент боло бурда мешавад. 350 рубл бо изофаи 5000 рубл дар як моҳ мешавад 5350 рубл ҳар як. оё шунавандагони азиз чӣ мегуфта бошанд роҷеъ ба ин хабар? ман фикр мекунам ки дар ин бегоҳи бардин мо каме ҳам бошад таъби шунавандагонро болидатар созем. ман фикр намекунам бо ин хабар болида мешаванд, махсусан муҳоҷирон, лекин ба ҳар ҳол бояд ки аз хабар дарҳол огоҳ бошанд, чӣ мегузарад, чӣ мешавад. фикр мекунам ин хубтар аст. бале, он хабарҳое ки ба мо расидааст, мо ҳамчун албатта роҳии барнома ба сайми шумо мерасонем. дӯстони азиз, шунавандагони азиз ва ҳамватанони бисёр ҳам гиромӣ, акнун дӯстони азиз гуфтанӣ ҳастем ки 14 ноябри соли 2017 дар имрӯз, яъне рӯйдодҳоро мутолиа мекунам. 14 як занги телефонӣ аст, занги телефониро посух мегардонем. баъдан алло, салом алейкум. алло, салом ба шумо, хуш омадед ба радиои муҳоҷир. раҳмат, ташаккури зиёд. зинда бошед. марҳамат. амина барандики иншаллоҳ ватан баргаштаниём ами деҳатта чатои фарши бисёр дорам дар ҳамин чи амира посух дода шуда метавонед? ле мутаассифона мо суҳбат доштем азиз бо ҳуқуқшиносони соҳаи муҳоҷират Валентина Чупик ва Анвар Бобоев соати пеш. шумо метавонем ҳафтаи дигар ин саволро диҳем ба онҳо. агар мисол саволи худро шумо муҳим шуморед, метавонед ки дар ҳамин шуморае ки занг задед, дар ҳамин шумора, дар WhatsApp, дар имо, ВКонтакте, кадом ҷое ки ба шумо мисол вай аст, саволи худро нависонед, равон кунед, ҳатман мо баррасӣ мекунем, бо ҳуқуқшиносони соҳаи муҳоҷират ба шумо ҳатман ҷавоб мегардонем. иншаллоҳ тағаҷон, худованд ҳама шуморо нигаҳбон боша, ҳама нигаҳбон боша. худо ба сари баланд мо ба ватан барбигардем, ҳеҷ вақт сари ҳаму дасти кама тағаҷон набинем. саломат бошед шунавандаи азиз, зинда бошед. бигзор ҳамеша ҳамин хел бо таби хушу болида бигардед. як ҳамватанамон занг зад, ба фикрам ҳама шунид садои он нафарро. акнун дӯстони азиз, барномаи шоми ғарибон дем, ҳамроҳи ҳамкасбам имрӯз Сомон ҳастам ва гуфтанӣ ҳастем ки 119 сол муқаддам ноябри соли 1900 Сенати Франсия ба занон иҷозати дар адвокатура кор карданро додааст ва 14 ноябри соли 2018 бошад дар душанбе масъалаҳои ташкили мониторинги фазоии сармоягузорӣ дар Тоҷикистон муҳокима шуданд. дар ин рӯз соли 1947 ассамблеяи созмони милали муттаҳид дар бораи зери назорати комиссияи муваққатии созмони милали муттаҳид оид ба Корея баргузор намудани интихоботи умумӣ дар саросари ин кишвар қарор қабул карда аст. 14 ноябри соли 1990 бошад Полша ва Германия дар бораи эътироф намудани сарҳади давлатӣ созишнома ба имзо расонидаанд. инчунин дӯстони азиз, дар ин рӯз соли 2001 аввалин маротиба яке аз бонкҳои Тоҷикистон дар ҳаҷми $500,000 амрикоӣ сармояи ташкилоти молиявии байналхалқиро ба даст овардааст. соли 2000 бошад дар ин рӯз
бунёдгузори ширкати Microsoft барои мубориза бо вируси нурасолии масъулияти одам яъне витспид ба Нигерия $25 миллион ҷудо намудааст. ман фикр мекунам Сомон ин рӯз аз ҳама рӯзҳои амин муҳим ин рӯзи байналмилалии мубориза бо диабети қанд аст. дар Русия бошад рӯзи ҷомеашиносон, дар Беларус бошад оҳангарон. мо табрику шодбош мегӯем ҳама он нафароне ки дар ин рӯзҳояшон рӯзи ҷомеашиносон, ҷомеашиноси ҳамватанони мон ки агар дар Русия қарор дошта бошанд онҳоро низ шодбош мегӯем. бале, оҳангарони ҷумҳурии Беларус низ табрик мегӯем. бале, ва албатта он нафароне ки мехоҳанд роҷеъ ба хабарҳои имрӯза дар радиои Муҳоҷир мавзӯъҳои имрӯза ҳам суҳбат шаванд, метавонед занг бизанед шунавандагони азиз. метавонед суолу дархостҳои худро ба рақамҳои 8-965-151-014 ба мо бидиҳед. бале, дар тамос бошед. мо барномаи шоми ғарибон аст мустақим аз радиои Муҳоҷир. як хабари дигар низ дорем. хабар ман фикр мекунам бисёр хабари хушҳолкунандаам ҳаст. дафтари матбуотии ҳукумати вилояти Суғд иттилоъ медиҳад ки бори нахуст дастаи хонандагони болояқати ин вилоят ба шаҳри Дубай, Амурати Муттаҳидаи Араб ба ширкат дар озмуни байналмилалии ихтироъкорони роботҳо ширкат карданд. дар ин озмун аз 197 кишвари ҷаҳон давоми 4 рӯз дар маҷмӯаи фарҳангии варзишии фестивал Арена роботҳои ихтироъкардаи худро хонандагон аз 197 кишвари олам пешниҳод кардаанд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ин бори аввал аст ки хонандагони тоҷик дар озмунҳои сатҳи байналмилалӣ оиди ихтирои роботҳо мақоми дуюмро касб карда бошанд, яъне ки ҷойҳои ифтихориро касб карда бошанд. хабари дар ҳақиқат хушҳолкунанда аст. як пешравии наврастони мо. Сомон, ман фикр мекунам ки пас аз як мусиқӣ баргардем ба студия. бале, таби шунавандаро шод мегардам. бале. که از هم جدا تو که دور از وفای این دنیا دو روز است تو که زنده جدا تو بگیره نفس پرنده در قفس تو هستی یار دنیای من بهتر ندارم چی کسون آرزوهایم در دلم تقدیر از من دل برم نشون گشتم عزیزان دیری عشقی من خطا خود آرزوهایم در دلم تقدیر از من دل برم بود نشون گشتم عزیزان دیری عشقی من خطا تحمل کنید دیگر اگه میزاج رو نمیبینم من باید دستگاه رو خاموش کنم من
шунавандагони азиз, ин лаҳза барномаи шоми ғарибонро идома медиҳем. Як нафар дар хати алоқа аст. Ассалому алайкум бародари азиз. алайкум салом. Хуб, худро аввал муаррифӣ кунед. Номи ман Нуриддин аст, ман Москва ҳастам. Ман мехостам ки як бародар савол дод ки печати фаршӣ дорам, ба Тоҷикистон равам биям, масалан мақсади визаи манро Москва наметинад. Машин бародари Украина ҳастам ки бемалол метавонад Тоҷикистон рафта биёд, барое ки ман 2 сол гузашта 1 солу 6 моҳ ҳаминҷа будам. Мобайни 5 ва 6 моҳ 3 бор 4 бор рафтам омадам, бе ҳечи рафта омадам, бе ягон проблема, бе ягон ташвишда. Фаҳмо. боз чӣ гуфтанӣ ҳастед бародар азиз? мехостам ба ин бародар расонам ки метавонад ба Тоҷикистон бемалол рафта биёд. ман фикр мекунам ки ҷавоби шуморо шунид шунавандаи азизи мо. хоб, шумо айни ҳол дар куҷо қарор доред? шоми шумо чӣ гуна сипарӣ гардида истодааст? таъбатон чӣ гуна аст? дар кор ҳастед? дар хона истироҳат доред? не, дар хона истироҳат дорем. инҷо тамошо кардам шумо, баъдам бародар савол дод, мехостам ҷавоб диҳам, баъд савол дига доштам. хуб, саволҳои худро марҳамат диҳед бародари азиз. من بسیار برادرها که یعنی ویزایش هم محکم میکنن میخواستم نشد همه گردنه من عدلین بودم میشورگت عدلین با بگم چند سال باید میشورگت گردنه من اگه که رگیتت تو چی دانی باز همه دارد و اگم داشت بعد من موبایل بیاد کارش همجا 5,000 اشتراک میکنیم جواب میکنیم اگه نه دو روز محکم هم میکنیم خیلی گروزی کردم باید کار میمودم کار نمانستم محلی گفتم اینجا موندم من از سود روی کنم 40 روزه بعد من از که 10 روز باید از روسیه بروی بعد بیرون که پریسکت کنیم من به هم برادره از میرسن قدم میشنم آدم این تاشو میسرکیم به هم سوچت نغلطم من گفتم که روسیه برو و بیاد دکمنتات فروز کنم مقصدی دارم من نبرم آدم گویی که 3 ماه 4 ماه گشتم بعد دیدم که یه ویزا محکمه یا خدا خوششتم شدم به ایتالیا دیدم که ویزا محکمه ویزا محکمه که در مسکو همجوری کار خنده خوب انجام میخوریم خیلی خوراده هم با هم برادره کلم میشنم. خب طبعتون چگونه است شنونده عزیز؟ امضا نمونه خب با کدام خصوص چیک و جنایت کرده باشین همه وقت پیریبو چیک بعد آباکت گپ شما به دکمنت هم باشه جواب میده برای که بشنه یا شهروند ازبکستان بود و یادم دکمنت نداشت حتما سود رویدم از سود باید سخر رو میگیرم گیرتان اتش ما برام بسیم بسیم اویدو دانش انا منو یعنی که شما گفتنی هستید که همه وقت یعنی که با خود переводчик дошта бошанд. Баҳриддин, сухани ин бародар дуруст аст. Сухани ин бародар дуруст аст. انا مقصد ما کارم الان کاری باید بکنم مالی کنم 10,000 میکنم شرکت که ما پدر میدونم که من کار میکنم میام. خب ما тавсияҳои шуморо фаҳмидем бародари азиз. бале сухани ин касо бардин дуруст аст. барои он ки тибқи талаботи моддаи 51 конститутсияи федератсияи Русия ҳар шахс моро мешунавед? алло моро мешунавед бародари азиз? мешунавед? хуб шумо саломат бошед. мо сухани шуморо тавсия медиҳем, ин лаҳза маълумот медиҳем, метавонед таърихи радио моро гӯш кунед. саломат бошед бародари азиз. ман гуфтанӣ ҳастам ки сухани ин бародар дуруст аст, чунки тибқи талаботи моддаи 51 конститутсияи федератсияи Русия ҳар шахсе ки дар ҳама ҳолате ки набошад метавонад ки ҳуқуқи конститутсионии худро истифода кунад ва дар асоси анамин моддаи 51 конститутсияи федератсияи Русия новобаста аз оне ки ӯ шаҳрванди хориҷист, خو شهروند روس است، خو شخصی به شهروند است، خو حجت دارد خو نه، طبق همین طلبات ماده 51 کنستیتوسیای فدراسیون روسیه مقابل خود مثال شاهدی ندهد، سخن نگوید و در یگان کاغذ چیزی که نباشد امضای خود را نگذارد. از بس که مثال میگیریم شخص شهروند خارجی است،
мақомоти ваколатдори корҳои дохилӣ бошад, хо суд бошад, хо прокуратура бошад, хо чӣ мақомоте ки набошад, ҳатман дар мадди аввал, дар зинаи аввал бояд аввал тарҷумонро таъмин кунад. бале, баъдан баъд мегзарам ба дигар масъала. Лекин дар ҳама ҳолат, ҳатто дар суд ҳам метавонӣ ки анамон моддаи 51 конститутсияро истифода кунӣ муқобили худ ёки муқобили худ ёки муқобили шахсони наздики худ ёки муқобили аҳли оилаи худ шоҳидӣ надиҳӣ. ҳатто дар мурофиаҳои судӣ низ мо иштирок карда будам чандин бор дар ҳамин шаҳрҳои гуногуни Русия ки тибқи кодекси мурофиаи ҷиноятии Русия, яъне ки процессуальни уголовный кодекс Российской Федерация талаботи махсус низ дорад ки судья ҳангоми баррасии парванда ҳатман аз шоҳид ё ин ки аз судшаванда ё ки аз гумонбаршаванда мепурсад ки тибқи талаботи моддаи 51 Конститутсияи Федератсияи Русия оё шумо розӣ ҳастед ки дар ҳамин масъала шоҳидӣ диҳед муқобили худ ё ки муқобили аҳли оила ё ки муқобили пайвандони худ. агар дар сурати шумо розигӣ додед гуфтед бале баъд дар асоси моддаи 308 кодекси ҷиноятии Русия бо дастхати шуморо яъне имзои шуморо мегиранд ки дар суд яъне ки нишондоди бардуруст медиҳӣ, дурӯғ намегӯӣ. Дар асоси талаботи моддаи 307-308 кодекси ҷиноӣ вақте ки мисол дар суд нишондоди бардуруғ додӣ, боз худатро мисол метавонанд ки ба ҷиноят бикашанд, чун тибқи талаботи кодекси ҷиноятӣ вақте ки дар суд шоҳидӣ медиҳӣ, ҳатман бояд ки воқеаи гузаштаро дуруст гапзанӣ. фаҳмо. акнун дӯстони азиз, мегузарем аз ин масъала ба масъалаи дигар, чунки барномаи шуми ғарибон аст. инҷо якчанд номаҳо низ омадаанд ба мо аз номи шунавандагони азиз. ман мехоҳам акнун фурсати он расидааст Сомонҷон ки номаҳоро бихонем. Номаҳои шунавандагони азиз ҳам аз WhatsApp, ҳам аз имо ва ҳам тариқи Facebook низ моро тамошо доранд. Инчунин дӯстони азиз, барномаи моро метавонед тариқи YouTube тамошо кунед, пахши мустақим элназа ҳам садои моро мебинед, ҳам тарзи видеои барномаи шоми ғарибонро аз YouTube ва барномаи такрориро метавонед аз YouTube низ тамошо кунед, аз Facebook яъне ки ҳам аз радиоро аз Play Market телефонҳои худ яъне ба исло скачат кунеду гӯш кунед. Марҳамат. Акнун якчанд номаҳо инҷо омадаанд. Ман мехоҳам ки номаҳоро ба муносибати Зодрӯз, як нафар Зодрӯз дорад, мехоҳад модарашро табрик кунад. Дар мо инҷо нависондааст Беҳрӯз аз шаҳри Краснодар. аз шаҳри Краснодар Беҳрӯз нависондааст ки имрӯз модарҷони ман Зодрӯз доранд. мехоҳам модарамро табрик кунам. Ман дар Русия қарор дорам, модарам дар шаҳри ваҳдати Тоҷикистон аст. хулоса ин бародар хостааст ки модари худро бо ҷашни Зодрӯзаш табрик кунад. мо низ ҳамроҳ мешавем дар табрикоти бародари азиз ва гуфтанем ки муборак Зодрӯзат модари ҷон, набинад ғам вуҷудат модари ҷон, танат бедард боду хотират шод ки ман гӯям дурудат модари ҷон. ва Беҳрӯз бародар аз шаҳри Краснодар чӣ тавре ки гуфтем модараш Зодрӯз дорад, дархост кардааст як суруди модар барои модараш бахшидааст ба рӯзи Зодрӯзаш. албатта, чаро не. ва мо низ дар ин табрикот якҷо шуда ба фариштаҳои рӯи дунё. Модарони азиз, пеш аз ҳама умри дароз, ризқи фароз, ҳамеша сарбаландиву ҳамеша дили шодро таманно дорем. ва гуфтанӣ ҳастем, модарони азиз, бар шумо бахшем ҷонро, баҳри мо бас як нигоҳи гарми шумо. аз як суруд баҳри модарон мегузорем аз Меҳригони Рустам, баъдан бармегардем ба студия. مگذار مرا نگذار بیمار مشم مادر
بردار سر از بالین از قلش برچین خورشیدی فروزان فر بیمار مشم مادر بیمار مشم مادر بیمار مشم مادر مگذار مرا نگذر بیمار مشم مادر بر شادی قاقوها بر حرمتی حلبوها بر خاطر نیلوفر بیمار مشم مادر از سینه چاکی من بیمار شوی افتر یاقوت به خاکستر بیمار مشم مادر بیمار مشم مادر بیمار مشم مادر ای طلوعی دیر در ظلمت تو آب گیر بخشا به جهان جوهر بیمار مشم مادر ای نصرت ربانی ای قلعه انسانی ای از همه بالاتر بیمار مشم مادر بیمار مشم مادر بیمار مشم مادر مگذار مرا نگذر بیمار مشم مادر بردار سر از بالین از قلش برچین خورشیدی فروزان فر بیمار مشم مادر بیمار مشم مادر بیمار مشم مادر مگذار مرا نگذر بیمار مشم مادر مگذار مرا نگذر بیمار مشم. بسیار هم یک سرود دلپذیر و با دل و دیده‌ها جا واقعا هم مادران فرشته‌های روی زمینند. مادر چه کلمه گواراست در چهره او جهان هویداست. دنیا با همه بزرگی‌هایش در قلب عزیز مادران جاست. شنوندگان عزیز اکنون بخش مستقیم رو ادامه میدیم. اکنون میگذاریم و گفتنی هستیم که امروز 14 نوامبر است، ماه سوم فصل زرین تیر ماه آهسته آهسته به اتمام میرسد و قدم میزنیم با فصل دای، با فصل سرماها. هوا نیز این لحظه در مسکو شنوندگان عزیز عین زمان 3 درجه گرمی رو نشان داده ایستاده است، یعنی که شبانه که 1-2 ساعت پس 2 درجه می شود. صبحگاهان نیز هوا در مسکو 2 درجه است. راهها باشد 4 درجه رو تنبشوی راهها یعنی پروبکا ها به اصطلاح در راههای مسکو این لحظه در هر سه به اصطلاح کالцоهای مسکو 4 درجگی رو نشان داده ایستاده است.
акнун бахши бодоҳаворо ба шумо мегӯем барои фардо. ин лазза сомон ҳамкасби ман. марҳамат сомон. خب هوا برای پگاه در شهر سنت پتربورگ بارشات نمیشود. شمال از سمت شرق 2-6 متر در ثانیه میوزد. روزانه 3-6 شبانه 3 درجه گرمی را در بر میگیرد. هوای شهر سمارا برای پگاه 15 آفتابی بوده، بارشات در نظر نیست. گرمی هوا روزانه با 2-4 درجه میرسد ولی شبانه کمی تغییر کرده تا 2 درجه خنک میشود. هوای شهر کراسنودار دوام روز آفتابی می باشد. روزانه 13-16 درجه بوده، شبانه 3-6 درجه گرمی را فرا می گیرد. در کراسنویارسک برعکس همه منطقه روسیه هوا برفی بوده، روزانه 20-22 و شبانه تا 24 درجه خنک می شود. یعنی از همه منطقه. بله، در دوشنبه عزیز ما پگاه 15 نوامبر هوای تغییر یابنده ببارش در نظر داشته شده است. گرمی هوا روزانه از 11 تا 16 درجه، شبانه از 5 تا 8 درجه را در بر میگیرد. خب این بود بخش بداوا از زبانی همکاسب من سامان جان. اکنون میگذاریم دوستانی عزیز با بخش نامه ها. بازم این لحظه چون دوشنبه عزیز رو نمبر کردید، وعده است که بهر شما شنوندگان عزیز یک چند مصرع های بسیار هم زیبا و پرمعنی رو بی سرایت بخواند. خوب دقت میکنیم. اکنون فرصت بر شما بارداری است. بهار آمد، زی عمرم باز یک سال دیگر بگذشت. تمام زندگی آهسته از پیش نظر بگذشت. به مثل گوشت و من همیشه با وطن بودم، اگرچه نصف عمر بهترینم در گذشت. وطن در هر کجا آمد به سر فارم هوای تو. من از آن سوی اقیانوس بشنیدم صدای تو. اگرچه در میان طوفان و موج بحرها بودند، ولی آمد به گوش من صدای رودهای تو. به وقتی بازگشتن چون رسیدم بر حدودت من، ز سر تا پا شدم مفتون و شیدای نمودت من. نشستم در زمین تو، پریدم در هوای تو، به آرودت من، به آهنگ سرودت من. اگرچه بارها افتادم از دیارم دور، به سیاحی مرا کردند گرچه دوستان مشهور، ولی من در همه جا، در همه کنج و کنار در، همیشه با وطن بودم، همیشه با وطن مسرور. گفته است استاد میرزا ترسونزاده. همیشه با وطن بودم، همیشه با وطن مسرور. واقعا وقتی وطن مادر میگیم در دل باز هم یک ثبات مهر و محبت را جا میکنیم. چهره گرم مادران وایدا میشود. بله غریبان عزیز، ما شما رو درک میکنیم، ما شما رو میشنویم، ما درد دل شما رو نیز احساس میکنیم، چون ما نیز رنگ شما دور از وطن است. دور از وطن هستیم. ما نیز در استودیو مرکزی رادیو موجیر که هستیم. استودیو مرکزی رادیو موجیر این در شهر مسکو میباشد. بله، اگر شما خواهید در تماس باشید شنوندگان عزیز، میتونید به رقم های 8-965-151-0410 به ما زنگ بزنید و اکنون میگذاریم با یک سرود در وصف وطن. جهان کردم سر هر دردم، سیم بادی جهان کردم سر کرده هر گردم، مرهم گریم دردم به خاکی وطن هجم، به خاکی وطن هجم، مرهم گریم دردم به خاکی وطن هجم، به خاکی وطن هجم. شاه شهی شاهانم دنیاست به فرمانم، شاه شهی شاهانم دنیاست به فرمانم، در تخت سلیمانم به خاکی وطن بجم، به خاکی وطن بجم، در تخت سلیمانم به خاکی وطن بجم، به خاکی آنم به خاکی وطن هجم، به
به خاکی وطن هجم گر اینم و گر آنم به خاکی وطن هجم به خاکی وطن هجم گر حاکمی کیهانم در پاگاهی از دانم گر حاکمی کیهانم در پاگاهی از دانم پیغمبری قرآنم بی خاکی وطن هجم بی خاکی وطن هجم پیغمبری قرآنم بی خاکی وطن هجم بی خاکی وطن هجم بی خاکی وطن هجم بی خاکی وطن هجم واقعا شنوندگان عزیز انسان به خاک وطن هیچ است. و این سرود از شادروان سهراب سفرزاد بود. بله وطن مقدس‌ترین چیز است که برای ما. بله. اکنون شنوندگان عزیز من فکر میکنم هر نفری که مهر وطن مهر مادر در قلبش جا است همیشه دوستداری هموطنی خود است همیشه راه میکشاید به سوی نیکی ها به سوی مظفریت ها به سوی خوبی ها به سوی یک نفر رو دستش رو گرفتن با اون چیزی که میگویند که با ادب باش یعنی که ادب بایم این هم یک نیکی است با ادب خود یک کس رو تمیز می‌آموزاند یک کس رو ادب از نور الهی بینه بر سر بیرا هر جا که خواهی از همین خاطر دوستدار هموطن بودن این خودش هم یک کاری هم خیر است هم ثواب است هم یک مهربانی است شرط مهربانی چه خیلی میگویند دل مهربان نیست چشم و زبان هم باید مهربان باشد تبسم گرم با سوی یک هموطن وقتی که در دوری ها میبینید یک سلام تاجیکانه این یک قوت و مهر و محبت است و فراموش می‌سازید زدوده می‌سازد از خاطرات غم و غصه را مرحمت اکنون من فکر میکنم سومون اگر زنگ‌های تلفنی نباشند نامه‌ها نباشند آهسته آهسته میگذاریم به بخش فرجام برنامه امروزه و در فرجام با کلی شنوندگان عزیز رادیو موجی گفتنی هستیم که رادیو ما رو میتوانید همه روزه طریق فیسبوک طریق یوتیوب مستقیما تماشا بکنید و برنامه صبح و صبحگاهی و برنامه خبرها رو داومی روز همکسبم سامان و من برای شما خبرهای نو و تازه رو از سایت مهاجران البته سامان البته مستقیما و با ما باشید با رادیو مهاجر باشید رادیو مهاجر این رادیو خود شما است و بحر شما است این رادیو و با کل هموطنان برون مرزی و هموطنان در وطن بوده اگر صدای ما رو گوش کنن گفتنی هستیم شب خوش با کل شما با آرزوهای نیک صمیمانه روی بال کبوتر مهر درودها از خارجه از مسکو بحر شما با شما خداحافظی میکنیم شبتان خوش باشد زندگانیتان آسایش‌تر دوستان عزیز گلهای بهشتی به قدمهای تو رویان مرغان غزل خوان سخن از مهر تو گویان پیران و جوانان همه چون کودک نوزاد پیران و جوانان همه چون کودک نوزاد دامان تو گیرند و تمنای تو جویند دامان تو گیرند و تمنای تو جویند مادر همه خوبی همه نیکی همه پاکی آهنگ سمایی و زبانی گلی خاکی مادر همه خوبی همه نیکی همه پاکی آهنگ سمایی و زبانی گلی خاکی مادر مادر مادر
صد نامه دستوری وفا میرسد از تو مادر به جهان نور و صفا میرسد از تو صد نامه دستوری وفا میرسد از تو با علی شیرین سری گوهاره دنیا با علی شیرین سری گوهاره دنیا بر گوش جهان نامی خدا میرسد از تو بر گوش جهان نامی خدا میرسد از تو مادر همه خوبی همه نیکی همه پاکی آهنگ سمایی و زبانی گلی خاکی مادر همه خوبی همه نیکی همه پاکی آهنگ سمایی و زبانی گلی خاکی گلهای بهشتی به قدمهای تو روین مرغان غزل خوان سخن از مهری تو گوین پیران و جوانان همه چون کودک نوزان پیران و جوانان همه چون کودک نوزان دامانی تو گیرند و تمنای تو جویند دامانی تو گیرند و تمنای تو جویند مادر همه خوبی همه نیکی همه پاکی آهنگ سمایی و زبانی گلی خاکی مادر همه خوبی همه نیکی همه پاکی آهنگ سمایی و زبانی گلی خاکی